Hello friend, nice to meet you again. Now we will learn some vocabulary in preposition. Teman-teman, jumpa lagi di kanal Mutiarani Edu. Dan kali ini kita akan belajar preposition, kata depan. Preposition, kata depan. Preposition, kata depan. Dalam bahasa Inggris ada istilah kata depan atau preposisi. Berikut beberapa preposisi dan cara pengucapannya. Above, 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 di atas, benda tidak menempel. Below, 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 di bawah, benda tidak persis di bawah. In front of, in front of, in front of, di depan. Behind, 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 di belakang. Next to, next to, next to, di sebelah. On, 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 di atas, benda menempel. Under, 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 di bawah, benda benar-benar di bawah atau kolong. To the left of, to the left of, to the left of, di sebelah kiri dari. To the right of, to the right of, to the right of, di sebelah kanan dari. In, 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 di dalam. Between, 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 di antara. Nah, berikut adalah contoh penggunaan preposisi dalam suatu kalimat sederhana. Contoh yang pertama, where is the clock? The clock is above the picture. Where is the clock? The clock is above the picture. Di manakah posisi jam dinding? Jam dinding berada di atas lukisan atau gambar. Kata above di sini berarti di atas. Where is the book? The book is between the television and computer. Where is the book? The book is between the television and the computer. Di manakah posisi buku itu? Posisi buku itu di antara televisi atau TV dan komputer. Kata between di sini diartikan di antara. Okay friends, so this is the time for me to say goodbye to you. So please wait our next thematic video. And then don't forget to practice, practice, and practice. Jangan lupa untuk selalu praktekkan dan terus praktekkan kosakata yang sudah kita berikan supaya kamu mengenal kosakata baru. Dan nantikan video tematik kosakata dari kanal Mutiarani Edu. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah!